कलिकता रे भी रेट रे मिलिबनी आपको भी एलिगेटर गाटे ये 1 फीट अछि ए रेट रे पिकअप बाज आपको कोड पाइबेनी। भाईଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଲିଗେଟର ଫିସ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସେ ସେଲ୍ ପାଇଁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିସ୍ର କ୍ୱାଲିଟିଟା କେମିତି ଅଛି। ତ ଚାଲ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଟାର ବି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ବେଟାର ड्रैगन रहउची तापर हमर निंजा रहउची एसआरडी रहउची तापर हमर ये रहउची कैंडी बेटा रहउची बहुत टाइप रो बेटा रहउची फीमेल बेटा भी रहउची गोटे କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ରହୁଛି ୟାର? रेट 182 स्टार्ट होची नॉर्मल 182 स्टार्ट होची जोरा की एफसीपीपी का एफसीपीपी एफमून बेटा जोरा अच्छा फुल मून बेटा सेटा 182 स्टार्ट होची। अच्छा ये हमर गोटे देखंतु ब्लू रिंग गोटे अछि फुल्ली इंपोर्टेड ये थाईलैंड ब्रीड अछि ये 400 टका प्राइस। अच्छा ये गोटे अछि रेड ड्रैगन ये भी फुल इंपोर्टेड 280 प्राइस। ये एफसी गोटे एफसीपीपी अछि गोटे एटा फुल्ली रेड ड्रैगन गोटे छुआटे एटा अछि 450 प्राइस। अच्छा आ ये हमर फुल मून बेटारा यार सब प्राइस अछि 180 करके 180 आउट आपन गोटा लगुची एटा गोटे अछि नियॉन कैंडी बेटा ये 300 अछि पर पीस नियॉन कैंडी ये भी अच्छे से नियॉन कैंडी एटा ये सब जगह फुल मून बेटा 180 तो सब रे 200 पर पीस सब इंपोर्टेड फुल्ली लोडेड फुल्ली एडल्ट साइज अपन संगे संगे नहीं कि वेडिंग रे बसई करेंगे। अच्छा फुल्ली इंपोर्टेड ये अच्छी राउंड शेप पैरोट अच्छी ये चाइना बिडिंग चेन्नई बिडिंग एटा यार पेयर अच्छी 750 रेड रो येलो रो रेट अच्छी 800 पेयर हाँ एमर जेब्रा डैनियल्स ये पेयर अच्छी 25 ତାପରେ ଏଇଟା या तीनटा टाइप रो असली गोटे असली मिल्की कोई असली जो व्हाइट कलर दिखछन्ती आ गोटे अछि कबूत कोई आ गोटे अछि प्लेन कार बसी सबुर रेट पेयर 80 रुपीस। ତାପରେ ଏପଟେ ये अछि अल्बिनो ऑस्कर फुल्ली इंपोर्टेड अपन ता मार्क करा देखि पाछु केते सुंदर मार्क करा आसी छी यार प्राइस अछि पेयर 550 हाँ ତାପରେ अच्छी टाइगर रे 5-6 टा कलर अच्छी गोटे रेड अच्छी ग्रीन अच्छी लेमन अच्छी ऑरेंज अच्छी प्लेन टाइगर अच्छी टाइगर जो प्लेन कलर टा ब्लैक सेटा भी अच्छी या चिटा हमरो ये अछंती विडो टेट्रा अछंती समस्त प्राइस 40 रुपीस पेयर ये मोनो एंजल न्यू स्टॉक आसीबे या प्राइस अछि 350 पेयर मोनो एंजल या नो दीटा टाइप रो गोल्ड पीस अछि रेड पे आप को कहती नले ओरिंडा गोल्ड भी कहि परन ये फुल्ली इंपोर्टेड या पेयर अछि 600 आ गोटे एटा रखचंदी छोटा लांजा जो कलर अछि ऑरेंज कलर रो बॉडी या रांचो गोल्ड को कहती या पेयर आपन को आसु पीस आपन को आसु 180 तो दीटा नले 350 हबो। अच्छा और गोल्ड फिश ना ये गोल्ड पीस सेम ये 600 अच्छा दीटा सेम हां ये नॉर्मल गोल्ड पीस नो ये थाईलैंड ब्रीड या का जेनीटा बहुत बड़ा हबो जब भी देखो तो बड़े साइज तक बाहर पड़ला है यार नॉर्मल आसे 80-90 रुपीस करी पेयर आसे सेटा तो मोर एथरो आसे बहुत जल्दी आसीबो सेटा भी जे इंपोर्टेड न होछन ये इंपोर्टेड अछि इंपोर्टेड सब पीस आप जोटा कि मैक्स टू मैक्स 12 फुट 13 फुट हबो मोस्टर वर्ल्ड तो सबटु लार्जेस्ट पीस को कहती या रेट अछि 14500 ये साइज अछि यार गोटे फुट ए रेट रे आपन कलिकता रे भी रेट रे मिलिबोनी आपन मोर भुवनेश्वर रेट भी बहुत सस्ता रेट আর রেট কেতে আছে या रेट अछि 14500 আচ্ছা ये मोस्टर वर्ल्ड रो सबटु लार्जेस्ट पीस आरा पाइनो আচ্ছা এটা ଟିକେ ସେ ପଛରେ ଅଛି हाँ ବୋଲି से बैकग्राउंड जो से पछारे होता बॉडी टा नले पूरा हेड फुल नहीं कि तेल जाए रहइबो ग्रीन पछपटा तेल टा पूरा रहइबो रेड कलर ये तार पछपटे बैकग्राउंड ब्लैक थिबो तो बॉडी टा को ब्लैक कर दोची जदि व्हाइट कर देबे ग्रीन को रेड पूरा क्लियर देखा जिवो। আচ্ছা তারপরে এটা एटा अछि टॉम्बोयर्स कॉपी पेयर 30 रुपीस আচ্ছা ये ठीक साइज साइज देले भी मैं एटा देई देबी আচ্ছা जदि कि अधिक लेबे 25 हिसाब रे देई देबी তার টেলটা ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି हां ଏଇଟା କେତେ କଣ ଏତିକି ରହିବ ନା ଆହୁରି ବଢିବ ये और बड़ा दे ये बे 3 मंथ रे बेबी अछंदी ये और ये हेबे
ଯଦି କିଏ ପିସ୍ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ 15 ପିସ୍ ଆଇବ, ଯଦି 10ଟା ଉପରକୁ କିଣନ୍ତି 25 କରିକି ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଏ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଲିଗେଟର, ତାର ବେବି ଆଲିଗେଟର ଘାଟେ, ଇଏ 1 ଫିଟ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 2000 ଆସିବ ଏଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତଳେ ତଳେ ଆମର କିଛି ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ ଚଏସ୍ ପାଇଁ କାର୍ ବଗେରା ମୁଁ ରଖିଛି। ଜାୟାଣ୍ଟ ସାଇଜ ର କାର୍, କାର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 150 କରିକି ପେୟାର ଅଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା କିଛିଟା ସାର୍କ ଅଛି, ସାର୍କ ର 80 ରୁପିସ୍ ପେୟାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା। ପ୍ୟାରୋଟ ଅଛି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଇଜ ର ପ୍ୟାରୋଟ ଅଛି, ସେଟା 350 ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟା ହଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ 350। ଏଇଟା ପ୍ୟାରଟ ଟାକୁ କେମିତି ଏମାନଙ୍କ ସହ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ୟାରୋଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ରେ ହଁ। ଯଦି ଗ୍ରୁପିଂ ମାଛ ସହିତ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ରହିବ ତ ଆରାମସେ ରହିଯିବ, କିଛି ଚେଜିଂ ଏରିଆ କାହାକୁ କିଛି କରିବନି। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଆରାମସେ ରହିଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି ପିକକ୍ ବାସ୍, ଇଏ ବି ବେବି ସାଇଜ ଅଛି, ପେୟାର ଅଛି 500 କରିକି। ୟାର ବି ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଜି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଥିଲା 10 ପିସ୍, ଅଲରେଡି 7 ପିସ୍ ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ 3 ପିସ୍ ଅଛି। ଏଇ ରେଟ୍ ରେ 500 ରେଟ୍ ପିକକ୍ ବାସ୍ ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେନି। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉ ମାଛ? ଏଞ୍ଜେଲ ପିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେନିୟମ ଯୋଉ ଅଛି 250 ପେୟାର, ବ୍ରିଡିଂ ପେୟାର, ଆପଣ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରିଡିଂ ରେ ବସେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଛି ରେଡ୍ ଡ୍ରାଗନ ଏଞ୍ଜେଲ ଅଛି, ସେ ବି 250 ପେୟାର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେନିୟମ ସରି ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଏଞ୍ଜେଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ସେଲ୍ ହେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟା 150 ଅଛି। ଇୟାକୁ କଣ ଗୋଲ୍ଡ ପିସ୍ ସହ ରଖି ହବ? ଏଞ୍ଜେଲ ଛୋଟ ବଡ ସାଇଜ ହେଲେ ଗୋଲ୍ଡ ପିସ୍ ସହିତ ରଖିହବନି, ଛୋଟ ବେଳୁ ରଖିହବ। ଏବେ ଯୋଉ ଲାର୍ଜ ସାଇଜ ଅଛି ଓନ୍ଲି ଫର ଏଞ୍ଜେଲ ସହିତ ରଖିଲେ ଭଲ, ମୋ ମତରେ ଭଲ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇଏ ଏଞ୍ଜେଲ ର ଛୋଟ ସାଇଜ ଅଛି, ଇଏ 80 ରୁପିସ୍ ପେୟାର। ଆଚ୍ଛା ଏଇମାନଙ୍କୁ ରଖିହବ ଗୋଲ୍ଡ ପିସ୍। ଗୋଲ୍ଡ ପିସ୍ ସହିତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଇଜ ରେ ରଖିହବ। ଆଉ ପଛପଟେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବର୍ଡର ବାଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବୁଲୁଛି, ହଁ ସେଇଟା କ୍ଲାଉନ ନୋଚ୍, ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ପିସ୍। ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ପେୟାର 600। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ୍ଲାଉନ ପିସ୍ ଯୋଉ କ୍ଲାଉନ ପିସ୍, କ୍ଲାଉନ ନୋଚ୍ ବି ୟାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସୁଡୋ 45 ରୁପିସ୍, 40 ରୁପିସ୍ ପେୟାର। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲ 5-6ଟା କଲର ଅଛି ମିକ୍ସ। ମିକ୍ସ ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସେଟଅପ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ନିୟନ ଟେଟ୍ରା 80 ରୁପିସ୍ ପେୟାର ଅଛି। ଇଲ୍ ଅଛି, ଇଲୋରା 110 ରୁପିସ୍ ପର ପିସ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ସ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ 5ଟା କଲର ଅଛି। ୟାଦେହରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଅଛି, ରେଡ୍ ର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 70। ୟେଲୋ ଅଛି, ୟେଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସେମ୍ 70। ବ୍ଲୁ ଟା ଅଛି, ବ୍ଲୁ ଟା ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛି, ତା 90 ଅଛି। ଆଉ ଅଛି ଗ୍ରୀନ ଅଛି 50 ରୁପିସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ନୋଜ୍ ଅଛି, ସିଏ ବି ସେମ୍ 50 ରୁପିସ୍। ୟା ଦେହରେ ଆମର ଏଲଗେଟର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପେୟାର ଅଛି 150 ଟଙ୍କା। ଏଲଗେଟର ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ବୁଲୁଛି, ଏଲଗେଟର 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଛି। ଆସିସ୍ନାଲ ସ୍ନେଲ ଦେହରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ରେ ଅଧିକ ଦେଖିବେ ଅନା ଗେଣ୍ଡା ଉଠି ଯାଆନ୍ତି, ପୋକ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ସେ ଆସିସ୍ନାଲ ସ୍ନେଲ ତାକୁ ଖାଇଦିଏ। ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଅଛି 150 କରିକି। ସେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ କାହାର ରେକ୍ ପଡିଛି, ସ୍ପଞ୍ଜ ବଗେରା ଛୋଟିଆଟେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆସିସ୍ନାଲ ସ୍ନେଲ ଟା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଟା ବି ଏମିତି ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି? ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ଏବେ ତ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ ଫିଲହାଲ, ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ର ଷ୍ଟକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ଲବଷ୍ଟର, ତ ପେଟିସ୍ ବି କୁହନ୍ତି। ୟା ପର ପିସ୍ 220 କରିକି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ପୁରୀ ଭିତରେ ଏମିତି କୋଉ ସପ୍ ନାହିଁ ଯୋଉଠି କି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଆକ୍ୱାରିୟମ ମିଳୁଥିବ? ତ ଯଦି